kembali dengan saya, Visentiarani Purandari, selaku Guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Okay, good morning student. Now we are going to talk about recontext. What is recontext? Recontext is a text to retell past event or someone experience. Jadi, teks recontext ini teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang. There are three kinds of recontext. The first is personal recount, tells about personal experience, atau teks yang menceritakan pengalaman pribadi seseorang baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. The second, factual recount, tells about the fact recount, jadi menceritakan tentang pengalaman yang nyata seperti sejarah di masa lampau. Kemudian the third, imaginative recount atau tell about imaginative recall, menceritakan pengalaman berimajinasi kita, diminta untuk berandai-andai, misalnya saat kita diberikan tugas menceritakan sebuah tempat seolah-olah kita berada di tempat tersebut. Okay, the purpose of recontext is to retell past event or someone experience, to give information of past event and entertain other people with someone experience. Jadi tujuan dari konteks ini adalah menceritakan tentang pengalaman seseorang yang bertujuan untuk memberikan informasi. Generic structure of recontext. First is orientation, atau disebut juga dengan introduce recontext. Jadi dalam orientation ini bisa menceritakan who is, tokohnya, where is, tempat terjadinya, when is, kapan terjadinya. Kemudian series of event atau chronologically event. Jadi dalam struktur ini urutan kejadiannya tidak jumping, tidak tiba-tiba menceritakan pas pulang, kemudian menceritakan kembali pas datang. Oke, yang ketiga adalah reorientation atau conclusion dari recontext. Jadi di sini bersih tentang simpulan dari kejadian demi kejadian, kesannya itu seperti apa. Oke, kemudian language feature of the text. Using past simple tense. Using verb to. Using chronologically connection. Oke, menggunakan kata penghubung then, after that, and using adverb of place and time. For example, I went to Jakarta last month. I visit some interesting place there. Oke, di sini ada kata kerja kedua when. Kemudian ada keterangan waktunya last month. Ada keterangan tempatnya Jakarta. And now read the example of recontext. Mari kita baca bersama tentang contoh teks dari recontext. Family trip to Jakarta. Last month, my family went to Yogyakarta. We went there by train. It was so fun because it was the first time we went to Jakarta by train. Oke, paragraf ini disebut dengan orientation karena di dalamnya terdapat keterangan waktu, kemudian ada tokohnya, kemudian ada tempatnya. Oke, paragraf selanjutnya. In Yogyakarta, we went to some interesting place. We went to Borobudur Temple in Yogyakarta. My sister and I took some rides there. We really enjoyed the day in Borobudur. Besides that, we bought some merchandise too. On the next day, we went to Malioboro. We went around by bike. We were happy to see some historical building in there. On the last day, we only stayed at the hotel. We swam at the hotel and had lunch near the pool. Finally, around 3 p.m. we went to airport and we back to Jakarta. Oke, paragraf ini disebut dengan series of event karena menceritakan kronologi kejadian demi kejadian. Oke, paragraf selanjutnya. This trip so fun. I was so happy because I could spend time with my family. I hope I could go to another trip with my family on the next holiday. Nah, paragraf ini disebut dengan reorientation karena di dalamnya terdapat kesan dan pesan. Kesannya bagaimana selama liburan. Oke, nah sekarang silakan kalian cari sebuah teks recon, kemudian analisis the purpose or social function of recon text. Teksnya kira-kira menceritakan tentang apa? Kemudian silakan di-highlight paragrafnya. Analisis strukturnya, mana yang disebut dengan orientation, event, atau reorientation. Selanjutnya submit the text to your teacher student, okay? Okay student, thank you to join our meeting today and see you on the next meeting and bye! Salam inovasi, salam implementasi, Jabar Tridik, Jabar terbaik.